ऑन करंतु आज्ञा बंद अछि। रियल मिस्टर ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम भक्तिपूर्ण नमस्कार जनवा सहित समस्त को स्वागत करुच्ची आज प्रातःकाल उपासना निमंते आओ प्रभु को मु धन्यवाद दौची प्रभु प्रातःकाल समय पद तले बसिया आम मान को सुंदर सुजोग दे अछंती प्रभु को धन्यवाद देवा सहित प्रभु को दासी पालिका प्रभासिनी प्रधान मैडम को मध्य धन्यवाद दूची बहुत सुंदर भाव आज मध्यस्थी प्रार्थना को परिचालना कर सहित अनेक प्रभुंर दास दासी माने मिसिकी बोझर सहित प्रार्थना कर समस्त को मु धन्यवाद दूची आ जो समस्त विषय नहीं आम प्रार्थना करिछु समस्त प्रार्थनार विषय को प्रभु शुणी अच्छे एवं उत्तर मध्य दे अच्छे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड यदि आम माने ठीक स्थान रे बसिछु ताले प्रभुंकर गौरव निमंती परस्पर को उत्साहित करने निमंती आमने वीडियो को ऑन करि परिबा आसंतु आज प्रातःकाल उपासना को आमने आरंभ करने पूर्व आमने गीत सहित तार 91 अध्याय तार 11 पदरु तार 16 पद पर्यंत मु पठन करी गीत सहित तार 91 अध्याय तार 11 16 पद पर्यंत प्रभु वाक्य प्रकार लेखा अच्छी कारण से तुमर सबु गति रे तुमको रक्षा करने अपना दूत गण को तुम विषय आज्ञा देवी तुम चरण जेपरी पथर रे न बाजिब एथिपाई से माने स्वहस्ते तुमको बहिबे तुम्बे सिंह वो काल सर्प उपरे चलिबो तुम्बे जुबा सिंह वो सर्प को पाद तले दलिब से आंब उपरे अपना स्नेह रखी अछि एतु आंबे ताहाकु उद्धार करिबा से आंब नाम जानी अछि एतु आंबे ताहाकु उच्चरे रखिबा से आंब निकट प्रार्थना कले आंबे ताहाकु उत्तर देबा दुख बेले आंबे ताहार सहवर्ती हेबा आंबे ताहाकु रक्षा करिबा ओ ताहाकु संभ्रम करिबा आंबे दीर्घायु दे ताहाकु तृप्त करिबा ओ आंबर परित्राण ताहाकु देखाइबा प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण रे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु एई समय रे आमाने वर्शिप करिबा प्रभुंकर उपस्थिति को आमान को मध्य को निमंत्रण करिबा आम मध्य प्रभु दासी अच्छा जे कि ऑलराउंडर केवल जे वर्शिप करती ता नुहे उत्तम भाव परिचालना करती केवल परिचालना ही करती ता नुहे आ ईश्वर मुख निर्गत वाक्य को परिवेषण करती भक्ति भाव से व्यवहृत होता आज आम पाई बहुत खुशी आ से प्रभुंर दासी आम मध्य अच्छा आ श्रावणी उडू मैडम को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करे आ प्रभु दासी उडू मैडम सम्मुख को आसबे आ प्रभुंर स्तुति आराधना गौरव करिवे उडू मैडम उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार प्रेज गुड मॉर्निंग टू ऑल सर्वप्रथम मु परमेश्वर को धन्यवाद देवाक चाहे कारण परमेश्वर अनुग्रह विविध दया हेतु से नूतन प्रभात देखा सुजोग देले पुणी सानिध्य मध्य बसी अनेक प्रार्थना करने प्रभु मान को सुजोग देले पुणी यही समय आराधना करने मो परी दिन तुले अयोग्य को से मनोनीत कर प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेयर ग्रुप होस्ट सार को हृदय सहित धन्यवाद दी सार मत सुजोग दे धन्यवाद सर आसंता आम समस्ते मिलित भाव में से जीवित ईश्वर पाद तले समर्पित होता केवल जे मु एका नुहे कि आम समस्ते से प्रेमिक ईश्वर को धन्यवाद देता आराधना करता स्तुति प्रशंसा करता आसतु प्रार्थना सहित प्रभु चंद्र समर्पित होता हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति 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 प्रशंसा महिमा गौरव संभ्रम पाइबार एकमात्र योग्य जीवित परमेश्वर तुम्हारी पाद तले प्रभु हाँ प्रभु तुम्हारी संतान माने यही समय प्रभु एकत्रित होइछु प्रभु धन्यवाद देवछि प्रभु ये सुंदर समय निमित्ते सुंदर सुजोग निमित्ते पवित्र पिता तुम्हें अल्लाह आस प्रभु तुमको परमेश्वर में आह्वान करूछु आमन प्रत्येक हृदय मन प्राण अंत कण को सुस्थिर कर
प्रभु समस्त मोर आत्मा देछि प्रभु सत्य आत्मा तुम्हारी आराधना करबा पे प्रभु तुम आम प्रत्येक को साहाय्य प्रदान कर प्रत्येक नेटवर्क प्रोग्राम को दूर कर प्रभु को तुम्हारी उपस्थित पिता प्रत्येक को तुम्हें भरि दियो मो दिन तले अचक्य प्रभु निजे को तुम बाद तले समर्पण करूछि संपूर्ण सूची पवित्र निर्मल कर परमेश्वर पिता तुम्हें दया कर मुख निर्गत प्रत्येक सत्य केवल तुम बुझी पूरी गौरवती कर तुम्हें साहाय्य प्रदान कर धन्यवाद देउछि तुम्हें प्रार्थना सुन उत्तर देछ बड़ी कोटि कोटि धन्यवाद देछ प्रार्थना प्राण करता प्रेममय दयालु प्रभु जीसस को मत मागो पिता आमीन 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 आसो तबे समस्त प्रथम गोटे ओडिया गीत गाइके प्रभुଙ୍କର प्रशंसा गौरव संभ्रम महिमा करता आसो तबे समस्त कोरताल देखि प्रभुଙ୍କ पाद तले समर्पित होतबा प्रभु हमको नूतन प्रभातटे ଦେଇଛନ୍ତି नूतन प्रभातटे कि आमे प्रभुଙ୍କ चरण तले समर्पित होगा और तांकर स्तुति प्रशंसा करबा हालेलुया धन्यवाद हालेलुया आसो समस्त कोरताल देखि प्रभुଙ୍କ प्रशंसा करबा सब धन्यवाद सब गौरव सब महिमा पाइबार एकमात्र जीवित परमेश्वर समस्त आमे समस्त स्तुति करिबा पूजा करिबा आराधना करबा प्रत्येक करताल देखि तुमर आत्मा से स्तुति करबा हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु Tumi
आसते आसते पुनर्बार से प्रभु को चरण समर्पित होता आ गोटे ओडिया गीत गायिकी प्रभु को चरण समस्ते समर्पित हो स्तुति प्रशंसा महिमा करता कारण से ही केवल सब प्रशंसा धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमा करते एकमात्र जगवंत जीवित परमेश्वर हालेलुया पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद
विश्वास प्रेम कर प्रभु तुमको धन्यवाद देवुछि तुम्हारी प्रशंसा करछु प्रभु तुम्हारी महिमा तुम्हारी स्तुति करछु आसंत पुनर्बार आमे से जीवित ईश्वर को पाद तले निजको समर्पण करथुआ आ गोटे ओडे गीत गाइके तुमरी चरण तले आमे समस्त वर्षे हालेलुया धन्यवाद स्तुति तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा दुख जीवी आसी
साथे साथे रुह प्रभु अनेक दुख अनेक कष्ट अनेक समस्या गति करने समय प्रभु तुम्हें जब आम सांत्वना हो परमेश्वर पिता ताहले आमे केबे मध्य प्रभु को अश्रु सर्वे बुहाइबु नै प्रभु तुम पाद तले निजको समर्पण करूछु प्रभु आगामी दिन मान पर कोन क्लेश अछि कोन कष्ट अछि प्रभु ताहा आमे जानिनु प्रभु किंतु तुम्हें परमेश्वर मोर संगे संगे गमन करो जेते दुख जेते समस्या जेते ताड़ना आसिले मध्य प्रभु को तुम्हें आमान को शक्ति प्रदान करो तुम्हें आमान को सफल करो परमेश्वर तुम्हारी पाद तले परमेश्वर इस समय रे आमे समस्त समर्पित होजो तुम्हें प्रत्येक वर्ष प्रति परमेश्वर प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद दृष्टि को तुम्हें ढाली देव तुम प्रार्थना कर दया कर प्रभु दया कर तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी आशीष दृष्टि परमेश्वर हाँ प्रभु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेयर रे हाँ परमेश्वर तुम प्रत्येक ऊपर तुम्हें ढाल हसार को परमेश्वर प्रत्येक सदस्य को तुम पाद तले देउछि पुणे प्रतापड़ प्रभु आमे जेते जण एकत्रित होइछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर आगामी समय तुम्हारी स्वर्गीय वाक्य सुनबा को जीव तुम्हारी मनोनीत दास को प्रभु तुम्हें घर मुख दे प्रभु तुम्हें प्रत्येक को कथा को धन्यवाद देउछि दिन दुई अचक्य को तुम पाद तले आशीर्वाद देल आराधना करबा के सुजोग देल प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद दे छोट प्रार्थना ध्यान करता प्रेममय दयालु प्रिय प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम आकोच पिता आमीन 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 थैंक यू सर सुजन देथिबार धन्यवाद मैडम बहुत सुंदर भाबरे वर्शिप करिसंती प्रभुंकर उपस्थिति को आपण आनी अछंती आउ जेतळे गीत सुनुथिलु लागुथिला जे कंटिन्यू सुनुथिबा ए भले लागुथिला प्रभु आपन को माइटी भाबरे व्यवहार करूछंती आ प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आसंतु एक उच्च कर ताळ देई आमाने ओडो मैडम को धन्यवाद देबा समस्त एक उच्च कर ताळ देई आमाने ओडो मैडम को धन्यवाद देबा आ सखाळु सखाळु एते टाणीबा गीत गाइबा बहुत कष्टकर विषय प्रभु तांको से भला टैलेंट देइछंती से भला कला देइछंती व्यवहार करूछंती प्रभुंकर नाम रो गौरव हो तेबे आसंतु आमने प्रार्थना करिबा वर्शिप करिथिबा प्रभुंक दासी श्रावणी ओडो मैडम को पय आमे प्रार्थना करिबा ताहा सहित वाक्य नै आसुथिबा प्रभुंकर दास रेवरेंड डेविड लिमा सार को पय मध्य प्रार्थना करिबा ताहा सहित आ गुटी विषय पे प्रार्थना करिबा जे आमने प्रतिदिन प्रार्थना करूछु विज्ञापन मध्य देउछु आ मो अनुरोध करी आ नरेश विश्वास दादा अछंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मु टिके अनाउंस करिबी दादा आपण सुनंतु जे आमानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो चतुर्थतम गेट टुगेदर उटी रे आमानकर एई वर्ष चलित वर्ष अक्टोबर मासरे अनुष्ठित हेबो आपण माने देखि पारुथिबे स्क्रीन रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लेखाइछि चतुर्थ गेट टुगेदर प्रोग्राम्स लेखाइछि डेट होछि 8 तारिख रु 10 तारिख अक्टोबर मासरे तेबे अनेक प्रभुंकर दास दासी माने रिजर्वेशन करिसंती गतकाली मध्य आउ जे माने आमानकर बलांगीर संबलपुर रायगड़ा रो जो माने जाउछंती प्रभुंकर दास माने कहिबा को गले आमानकर प्रवीण सिपका सर तांको स्त्री बिनु बिटिका से माने आउ 9 10 11 वेटिंग थिला किंतु वेटिंग अछि बोली कि से माने आउ राती राती आ गोटे से ट्रेन को कैंसिल करिकी विशाखापट्टनम रु कोयमथुर आ गोटे कंफर्म टिकट मते कर दैछंती अनेक प्रभुंकर दास दासी माने विभिन्न स्थान रु से माने जाउछंती समस्तंकर सुस्थ सबल पाई यात्रा रो सफलता निमंती आमाने प्रार्थना करिबा आ जो मानकर रिजर्वेशन कंफर्म हेइ नै जेपरि कि कंफर्म हेइ परिबो सेथि निमंते प्रार्थना करिबा ता सहित आउ अनेक अर्थर आवश्यकता रही अनेक खर्च रही खर्च कहले आमाने आउ 7 तारिख दिन कोयमथुर रे पहुंचीबा कोयमथुर रो आमान को कोयमथुर बुलेइबा पई उट्टी नै कि जीवा पई गोटे गवर्नमेंट बस बुक करा जाउची सेतिरे भी अर्थर आवश्यकता रही ता सहित आमानकर 9 तारिख दिन उटी रो टूरिस्ट एरिया गुडा को विजिट करिबा सेथि निमंते भी गोटे बस बुक करा जिवो सेथिरे मध्ये अर्थर आवश्यकता रही ता सहित 10 तारिख दिन उटी रु मैसूर आसीबा आउ जेते मैसूर टूरिस्ट एरिया गुडा को विजिट करिबा सेथिरे मध्ये अनेक अर्थर आवश्यकता रही गतकाली आउ हिसाब करूथिली पाखा पाखी एक्स्ट्रा 50,000 टंका केवल ट्रैवलिंग पई ही दरकार पडुची बाहरे ट्रैवलिंग विथ फूडिंग पे दरकार पड़ुछि आमने प्रार्थना करूछु आपण माने मध्य प्रार्थना करंतु
आउ जो माने तो आसु अछंती पार्टिसिपेंट करू अछंती सेमानक पई रखा जाईछि जे 2 दिन पई फूडिंग एकोमोडेशन एवं फूडिंग पई 2400 टंका रखा जाईछि किंतु अनेक प्रभुंकर दास दासी माने आसीबा पई इच्छा किंतु व्यक्तिगत कार्य हेतु आसी पारु नाहंती पारिवारिक कार्य हेतु आसी पारु नाहंती मांडलिक कार्य हेतु आसी पारु नाहंती किंतु सेमाने गोटे कथा कहंती जे आमाने रियल मिनिस्ट्री रे प्रतिदिन जॉइन करूछु रियल मिनिस्ट्री द्वारा अनेक उपकार माने पाइछु आ आत्मिक रे वृद्धि प्राप्त हेइछु अनेक लोक कहंती जे रियल मिनिस्ट्री रे आमाने आ सुजोग पाउछु सुजोग आमाने पाउछु जे वर्शिप करिबा पई रिसाइडिंग करिबा पई वाक्य प्रचार करिबा पई आमाने रियल मिनिस्ट्री रे सुजोग पाउछु आ रियल मिनिस्ट्री सप्ताह को आ जो दान संग्रह केबे करे नाही अन्य जो मानकर सप्ताह को 2 थर 3 थर दान संग्रह करती किंतु रियल मिनिस्ट्री से बड़ा कौन सी दान संग्रह आज को 4-5 वर्ष होउछि जूम आरंभ हे कि कौन सी दान संग्रह करे नाही किंतु आमे स्व इच्छा रे आमने किछि दान देबो ए गेट टुगेदर पाई बोली कि 4 जण व्यक्ति दान देइछंती प्रथमे जने प्रभुଙ୍କ दासी दान देइछंती नीलिमा मल्लिक कंदमालरू नीलिमा मल्लिक 1000 टंका दान देइछंती आ द्वितीय रे मिथुमा प्रधान से मध्य 1000 टंका दान देइछंती तृतीय रे आ सिस्टर ललिता दिगाल से वर्शिप करंती प्रिसाइडिंग करंती मेसेज दियंती आ ललिता दिगाल मैडम मध्य 1000 टंका दान देइछंती ता सहित पालक अब्राहम ख्रीष्ट दास पारालाखेमडी रो पालक अब्राहम ख्रीष्ट दास से मध्य आ प्रभुଙ୍କ दास मध्य वाक्य दियंती आ प्रभुଙ୍କ दास 2000 टंका दान देई अछंती सर्वमोट 4 जण दान देई अछंती म आपन मानकु आ अनुरोध करे जे आपण माने स्व मनरे खुला हृदय रे आपण माने ए चतुर्थ गेट टुगेदर पई आपण माने हस्त बढ़ांतु आशीर्वाद को प्राप्त करंतु आमने का को डिमांड करिबा नै जे आपण माने एतिकी ही देबे सेतिकी टंका ही देबे आमे का को डिमांड करिबा नाही एहा प्रथम थर पई आमने आपण मान को अनुरोध करूछु आपण माने खुला हृदय रे आपण मान को प्रभुंकर आत्मा जेतिकी परिचालना करूछि आपण माने सेतिकी हस्त बढ़ाई पारिबे प्रभुंकर गौरव निमंते एई समय रे आमने प्रार्थना करिबा आमान को मध्य रे पालक बांग्लादेश रे पालक कार्य करंती आ नरेश विश्वास दादा अछंती आ ए समस्त विषय नै से प्रार्थना रे स्मरण करिबे प्रेज द लॉर्ड समस्त को नमस्कार जौन बांग्लादेश तो आसंतो प्रार्थना करिबा हे स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद दौची प्रभु आज प्रातकालीन सकाल बेला प्रभु को रियल मिनिस्ट्री रे प्रभु आम जुड़ित होइछि प्रभु को प्रारंभिक प्रार्थना कराइछि प्रभु सुंदर गीत बाइबल पाठ वाक्य प्रभु पाठ कराइछि प्रभु को सुंदर भावे शुरू करिसंते प्रभु को से भावे तुमको धन्यवाद दौची प्रभु विशेष भावे आशीर्वाद कोन प्रभु को ए रियल मिनिस्ट्री रे प्रभु को सुंदर गुत उद्योगी प्रभु को जो पास्टर माने अछंती प्रभु को जो रेवरेंड माने अछंती जो इवांजेलिक माने अछंती प्रभु को जो प्रचारक माने अछंती प्रभु को विशेष भाव तुम तांको आशीर्वाद करंतु प्रभु को गोटे परिवार है कि प्रभु को ए रियल मिनिस्ट्री प्रभु को जो 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 दास दासी माने जड़ित होइछे प्रत्येक परिवार को तुम आशीर्वाद करंतु प्रत्येक परिवार को तुम अनुग्रह करंतु प्रभु परमेश्वर प्रभु को तुम आशीर्वाद दया करंतु प्रभु को बांग्लादेश तो प्रभु सकाल बेला रे सुंदर गोटे दिन प्रभु हमको देखेबा को देछे प्रभु धन्यवाद दउछे प्रभु को धन्य तमरो नाम धन्य तमरो प्रेम धन्य तमरो असीम दया प्रभु को धन्यवाद दउछे प्रभु को ए सुंदर रियल मिनिस्ट्री जो आयोजन करछि प्रभु को हमरो प्रिय पास्टर प्रभु को पीटार कराए प्रभु तुम तांको आशीर्वाद करंतु दया करंतु अनुग्रह करंतु प्रभु को जंगे लीडिंग देछि हमरो प्रमोद पास्टर दा तुम तांको आशीर्वाद करंतु हमें प्रार्थना करछि प्रभु को अनेक विषय गुली अछि प्रभु को हमें देखिछु जे रियल मिनिस्ट्री प्रभु को तांकर जो गेट टू गेदर करे प्रभु को 14तम प्रभु को से तमिलनाडु प्रभु तांके जीव प्रभु को जांके विषय ने की प्रार्थना करछि जांके विषय ने की आयोजन करछि प्रभु को जो गोटे कमिटी अछि प्रभु को ए गेट टू गेदर रियल मिनिस्ट्री प्रभु तुम तांको बुद्धि ज्ञान दो तो प्रभु को तांकर प्रभु को
যে বিষয়গুলো তাকে আয়োজন করছে প্রভু তাকে যেন সেই বিষয়গুলো নেইকি জীব প্রভু গো প্রার্থনা করছে প্রভু গো সুন্দর আমার শ্রাবন্তী সিস্টার প্রভু গো সুন্দর ভাবে প্রভু গো পবিত্র আত্মার মধ্যে দেখি প্রভু গো আশ্চর্য ভাবে প্রভু গো তুমি তাଙ୍କୁ আহ্বান করছে সুন্দর গীত গাইছি তাকে সুন্দর ওয়ার্শিপ করছি প্রভু তুমি তাଙ୍କୁ আশীর্বাদ করুন তাଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଆମ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ ସିଷ୍ଟର ତମେ ସମସ୍ତ କିଛି ତମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଗୋ जो वाक्य प्रभु जो भोजन सकाळ प्रभु को हमको ये सकाळ बेला प्राप्त करने प्रभु को हमको दब प्रभु को शिक्षा देव प्रकाशित करियो प्रभु को जाको तमे आह्वान करछि प्रभु को हमर प्रिय पास्टर दा डेविड लिमान को तमे तांको आशीर्वाद करो तुम पवित्र आत्मा देखि परिचालित करंतु प्रभु को तुम पवित्र आत्मा देखि प्रभु को मिराकल भाबे ताके जन प्रभु तुम्हारा वाक्य प्रचार करिबो प्रभु को आमे जन धैर्य सहकारे आमे सुनिबु आमे जन प्रभु से शिक्षा जन प्रभु को आम मंडली को हमर सामाजिक कार्य जन व्यवहार करि पारे प्रभु को सेवा बे तमे आशीर्वाद करंतु प्रभु को आउरी विशेष भाबे प्रार्थना करछि प्रभु को रियल मिनिस्टर प्रभु को जो गेट टू गेदार हो प्रभु को अनेक अर्थर आवश्यक दरकार प्रभु को 8-10 अक्टोबर प्रभु को तांके जो जीव प्रभु को तमिलनाडु प्रभु को किछि स्पॉट तांके जीव किछि टूरिस्ट इलाका रे जीव प्रभु को तमे तांकर चिंता भावना प्रभु जो व्यक्ति माने जांके प्रभु को जीव प्रभु जो दल माने जीव प्रभु को अनेक परिवार जीव प्रभु को अनेक किछु अर्थर दरकार अछि अनेक जगह प्रभु को नुआ नुआ जगह जीव प्रभु तांके जो जाई परिबो यात्रा कले तमे तांको आशीर्वाद करंतो एवं प्रभु को जांके प्रभु गाइड हिसाब थी प्रभु तमे तांको आशीर्वाद करो सुंदर परिच्छन्न गोटे गाइड तांगे जन पाइबो प्रभु को आ अनेक प्रभु को विशेष भाव प्रभु अर्थ ए मते देइचंती प्रभु को अनेक प्रभु को अर्थ जन देई पारे प्रभु सबे तांको आशीर्वाद करंतु प्रभु को अनेक प्रभु को रिजर्वेशन ट्रेन टिकट काटिछि अनेक रिजर्वेशन ट्रेन प्रभु तांके टिकट पाए नांती प्रभु को हमें प्रार्थना करछि प्रभु को तांगे जन से रिजर्वेशन ट्रेन टिकट पाइबो एवं रिजर्वेशन ट्रेन जन प्रभु को तांगे ठीक समय जन प्रभु को तांके टिकट प्रभु संग्रह करि पारिबो एवं तांके संग्रह करिछि विभिन्न समस्या अछि प्रभु के समस्त किछु तमे विशेष भावे आशीर्वाद करंतु एवं तांगे यात्रा रे जो तमिलनाडु रे प्रभु को जो जगह जाय जीव प्रभु से जगह तमे आगो को प्रस्तुत करंतु प्रभु को जर कोनोसी प्रकार प्रभु को समस्या बनाय आमे जानुछु भारत नानान समस्या होछि को प्रभु को विभिन्न जगह रे आमे प्रार्थना करछु एवं जीवार काले प्रभु तांके जनो एई समस्त एरा काले जन प्रभु कोनोसी प्रकार समस्या बनाय कोनोसी प्रकार प्रभु जन घटिबो नाय प्रभु से भावे तमे आगो को तुम स्वर्गदूत द्वारा परिष्कार परिच्छन्न एवं स्वर्गदूत द्वारा प्रहरी भावे प्रभु को रहइबो प्रभु को जांके विभिन्न जगह टू विभिन्न जिला टू प्रभु को विभिन्न राज्य टू जीव प्रभु को तमे समस्त किछु तमे समय आशीर्वाद करंतु प्रभु को विशेष भावे हमर पास्टर रियल पीटर दा को तमे आशीर्वाद तांके जो आयोजन करछि प्रभु को कमिटी हिसाबे तांके जो प्रभु गाव भाई कोछंती तांके जो प्रभु चिंता भावना करछि ए समस्त किछु प्रभु तमरो इच्छा प्रभु को तमरो दया तमरो अनुग्रह प्रभु को आउरी जो समस्या गुला अछि प्रभु को এই সমস্যাগুলো প্রভু গো তুমি দেখন্তু প্রভু গো তোমার দৃষ্টিরে প্রভু গো কারণ সমস্ত প্রভু তোমার আশীর্বাদের পাত্র মানে অছন্তি সমস্ত প্রভু গো তোমার অভিষেক লোক মানে অছন্তি সমস্ত তোমার পরিবারের অভিষেক লোক মানে প্রভু জীব প্রভু গো সেটি তোমার বাক্য প্রচার হবো সেটি তোমার ওয়ার্শিপ হবো সেটি তোমার প্রভু আনন্দ হবো এবং যা কিছু হোক না করে প্রভু গো সমস্ত গো তুমি আশীর্বাদ দয়া করন্তু প্রভু গো বিশেষভাবে আজি যে ভাই মানে অছন্তি প্রভু গো পরিবার মানে অছন্তি প্রভু গো এই জুম রে প্রভু সমস্ত গো তুমি দয়া অনুগ্রহ করন্তু প্রভু গো সহবর্তী সঙ্গে রহন্তু আমার প্রার্থনা তুমি শুনন্তু আমার প্রার্থনা তুমি গ্রহণ করুছো বলে তোমাকে ধন্যবাদ দউছি প্রভু গো এই প্রাতকালীন প্রার্থনা এই প্রার্থনাকারী ওয়ার্শিপে এই প্রার্থনাকারী উপাসনার তুমি সমস্ত কিছু পরিচালনা করন্তু নেটওয়ার্ক তুমি ভালো রাখন্তু প্রভু এই প্রার্থনা প্রভু যিশু গো তোমাটারে মাঙ্গুছি আমেন। धन्यवाद दादा आपण बोझर सहित प्रार्थना करिसंती प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आ विलंब करिबा नाही आ मु आज आपण मान को सम्मुख रे खोली कि मु आज अनाउंसमेंट करली आ मते भी इच्छा नथिला करिबा पई कारण मोर भी फाइनेंशियली क्राइसिस हेतु बाध्य करिबा को पड़िला आ मु आपण मान को अनुरोध करी आपण माने आगो को आसंतु आमानकर परीक्षा आज्ञाकर फोन पे नंबर हो बा मो फोन पे नंबर हो आपण माने पठेई पारिबे आ जो माने आ हस्त को खोलिकी प्रभुंकर सेवा कार्य निमंते आ दान बढ़ेबे सेमानकर नाम भी आमे ग्रुप रे लिखिबो छाड़िबो डिटेल्स लिखिबो डिटेल्स हिसाब मध्य कमिटी देबे या आपण मानकर जणा निमंते मु प्रकाश करूछि। वर्तमान आमे विलंब करिबा नाही प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को आमे श्रवण करिबा
आमान को मध्यरी प्रभु को दास अच्छंती आओ ओपन मिनिस्ट्री डायरेक्टर जे कि प्रत्येक जूम रे सुपरिचित केवल जूम रे ही नुहे से ऑफलाइन रे मध्य प्रभुଙ୍କର सेवा कार्य करती प्रत्येक व्यक्ति तांको जानती समस्तଙ୍କର प्रिय बंधु से अटंती जेतेबेले भी से वाक्य नहीं आसंती तांको वाक्य आमानकर हृदय को स्पर्श करि थाए अनेक ढंगरे से वाक्य को रखी थांती जेपरि कि लोक माने बुझी पारिबे आउ से प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ आमाने आज पाई कि बहुत खुशी अटो आउ से केही नुहंती आमे समस्तଙ୍କର प्रिय बंधु प्रभुଙ୍କର अभिषिक्त दास रेवरेंड डेविड लिमा सार को प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे मु स्वागत करी आ प्रभुଙ୍କ दास सम्मुख को आसीबी प्रभुଙ୍କର से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को प्रकाश करिबी जेतले प्रभुଙ୍କ दास आसु अछंती प्रभुଙ୍କର गौरव निमंती प्रभुଙ୍କର दासଙ୍କର उत्साहित निमंती एक उच्च करताଳ माने देबा आज्ञा से जॉइन कोन देबे तांकर नेटवर्क प्रॉब्लम अछि जॉइन करिथिले सर सेते बेले हां नेटवर्क प्रॉब्लम बोली कहउथिले काई जॉइन करना अंति त हां हां ओ ठीक अछि आउट सर रही जाओ आ गोटे गीत हां मैडम आउट रही जाओ गीत हमको उडू मैडम आ गोटे गीत गोटे गांतु गीत गान हमें बंद करबा हो नमस्कार हालेलुया आशीष पुनर्बार प्रभु पर्यंत समर्पित होता हालेलुया 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 धन्यवाद आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा ऐसा कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हम पवित्र आत्मा से उस स्थान को तले को मेरी आत्मा रे प्रभु हम प्रत्येक को तले भरी दे पवित्र कर दे
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी जाऊं गीत तेरे गाऊं, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଲ୍ ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲି ଟାଣୁନି ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଡେଭିଡ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଭିଡ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମଙ୍କର ରାହୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କରିବେ ବୋଲିକି। ରାହୁଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଥିଲେ ତ। ରାହୁଲ ସାର୍ ଥିଲେ ଏବେ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଜେନା ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦିଟା ଜେନା ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜେନା ଭିତରୁ ଜଣେ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ ବାବୁ 20-25 ଅଛି, ବାବୁ ଅଛି, ମିନିଟ। ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛି। ନାଇଁ କି ନହେଲେ ମୁଁ ପଦେ କହିଦେବି ମତେ ନହେଲେ। ହଁ ହଁ ହଉ। ହଠାତ୍ କେହି କହିବାଟା ତ କଷ୍ଟ ହବ ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ ପାଟିରେ ତ କହିବେ ଆଉ। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଦେ କହିଦେବି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢିବା, ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ, ଯୋଉ ଅଂଶଟା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ସେ ଅଂଶକୁ ଟିକେ ପଢିଦେବା। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 25 ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମ ଡେଭିଡ ଲିମା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ସେଇଠି ଇଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢିବା, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। 25 ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ 25 ଦୈବଜ୍ଞ ରୁ 25 25 ରୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା? 16 ପର୍ବ 25 ରୁ କେତେ ଯାଏ 25 ରୁ? 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଏଥିରେ କାରାରକ୍ଷକ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେବା ଦେଖି ବନ୍ଦୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଆପଣାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆପଣାର କୌଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ସେଥିରେ ସେ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ କହି ଡେଇଁ ପଡି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସହ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରିର ସେହି ଘଡ଼ିରେ ଘେନି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେଇ କ୍ଷଣି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନି ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ।
ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଂଶଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ এই ଅଂଶରେ କୋଉ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞ ଅଛୁ। ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉଟା ଫିଲିପିଓ ନଗରରେ କାରାଗାରରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏଇ ଫିଲିପିର କାରାଗାରରେ এই ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এইଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସ୍ତବଗାନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବନ୍ଧନ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତୃତୀୟଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର କଣ ହଉଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ସେ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ। এই ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା, ପାଉଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗିନିଂରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ରକ୍ତାକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହେଇଛି, ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରା ଯାଇଛି। ପିଠି ଯାକ କୋରଡା ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛି। ଜେଲ ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଡ ଆଉ ହାତ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି, ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବଗାନ। ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସ୍ତବଗାନ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସଙ୍କଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେବେଳକୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଏଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସ୍ତବଗାନ ଆମର କି ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଲ, ମତେ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା କି, এই ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଥାଏ। সেটা আনন্দ মনের প্রার্থনা থাকে, স্তবগান নথায়, দুঃখর সহিত আমি প্রার্থনা করতাম। কিন্তু এইটি প্রেরিত পাউলଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଟା ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଇଆଡେ ପିଠି ପଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ତାଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଦେଖୁ ତାର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ କାରାରକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ କି ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ହେଇଥିବ। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ଅଭାବ ରହିଛି, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସ୍ତବଗାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସିଲା ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସ୍ତବଗାନ କି ସେଦିନ କଣ କରିଥିଲା ଯେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଛି, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ କଣ କରିଦେବ, ଖୋଲିଦେବ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସଙ୍କଟ ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେବ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବଗାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନ କଣ ହେଇଗଲା, କହିଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରିବା, ଅଭାବ ଥାଉ ଅନାଟନ ଥାଉ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ କେତେବେଳେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଦଣ୍ଡ କି, ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ କି ପାପ କଲି ଯେ ମତେ ଏମିତି ଅଛି। ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସିଲା ପାପ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି এই ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ ସବୁ କଣ କରିଦେଲା, ଫିଟେଇ ଦେଲା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି,
से समय आम प्रभु प्रार्थना करवा स्तव गान कर ताले समस्त ठार कौन करदे से फिटे देवे जमती कि कारा गार फिटी जाइर बंधन फिटी जाइला से प्रकार आज आम प्रत्येक लोक समस्त समस्या प्रभु समाधान कर तृतीय विषय देखुचु जिते कारारक्षक देखुं समस्त फिटी जाइए जिते से कौन करजको प्राण मारिबा कहीं माने राजा हाथ में मरबी निजे मरीजी से खंडा बाहर करजको कौन करध करने निमंते चेष्टा कर समय प्रेरित पौल देखुं भाई तुम्हें निजर किसी क्षति कर ना निजर क्षति कर ना आम समस्त ये अच्छु ये शब्द जिते कान पाखे पहुंचला का कान पाखे कारारक्षक कान पाखे जो पहुंचला तार जमती कि ये बंदीशाला कारागार खोला हो जाता हृदय खोलीगला से प्रभु को लोक मैंने कौन कर चिन्ह पार्ला सांगे सांगे से कौन बत्ती आने कहीकि से जाकि गोड़ गोड़ तले कौन पड़ी जा आज गोटे वाक्य भाई आम समस्त एठार अच्छु आम किए कोटे के जाइनु आम समस्त ये अच्छु ये गोटे वाक्य जो कर्णगोचर है हृदय कौन हो जाऊँगी खोली जाऊँगी हृदय फिटिगला से माने प्रभु को लोक बोली से चिन्ह पार आज आमको प्रभु को लोक मैंने लोके चिन्ह पार कि आम प्रभु को लोक बोली अन्य को चिन्ह पार्छु कि भी निहाती दरकार केते वाक्य केते परामर्श केते प्रतिदिन आम शुणुचु किंतु आज आमको प्रभु को लोक बोली लोक चिन्ह पार्छन्ति ना आम प्रभु को लोक बोली अन्य को आम चिन्ह पार्छु किंतु ये देखुचु कारारक्षक पाखे गोटे वाक्य पहुंचला जे आम समस्त ये अच्छु से जाकि प्रभु को लोक मैंने बोली गोड़ तले कौन हो गोड़ हो प्रणाम कर गोटे कथा कहते हे महाशय माने परित्राण प्राप्त मन ता मनर भितर ये गोटे गोटे विद्यार्थी लोक मन ये गोटे प्रश्न आसी पहुंचे मो परित्राण पाइबा निमंते कौन कर देखु आज आम केते वाक्य शुणुले केते कौन होते आम से प्रश्न आम मध्य आसना जदि आज परित्राण प्राप्त हेनु कि जब कौन समस्या अच्छी प्रभु मुझे कौन करी ये प्रश्न आम जीवन में आसुना आम आज पाक जाऊँ पाक जाऊँ कौट केमती करी क्या कौन कौन समाधान कर चिंता आम किंतु प्रथम स्थान ये से देखुं जे से कहते हे महाशय माने परित्राण प्राप्त कौन कर आम देखुचु जे से घर को नहीं गले घर को नेला आम ये देखुचु सपरिवार से माने कौन कर प्रभु वाक्य शुणुं से प्रभु को वाक्य से बाहर को आनी कहले महाशय मैंने परित्राण पाइबा मत कौन करने से कहले प्रभु जीशु गोटा विश्वास कर तार तुम्हें एवं तुम सपरिवार परित्राण पर से गृह समस्त को ईश्वर वाक्य कहते आम तृतीय विषय देखु गृह समस्त को ईश्वर वाक्य आज जब उपासना को जाऊँ पुओ गला माँ ना माँ गला बापा ना बापा गला किए ना किंतु घरे समस्त परिवार ईश्वर वाक्य शुणुते यही हूँ अति गुरुत्वपूर्ण विषय जे सपरिवार सहित से ईश्वर वाक्य शुणुते आम तृतीय पॉइंट देखुलु जे सपरिवार से वाक्य शुणुते जदि सपरिवार आम ईश्वर वाक्य शुणु ईश्वर निकटवर्ती हो प्रभु आम जीवन कौन करेंगे आशीर्वाद आशीर्वाद जिते से गृह को जाऊँच पिला बसुं स्त्री भी बसुं समस्ते कौन कर जन तले बसिकी प्रभु वाक्य आज आम चिंता करूँ मो परिवार समस्त आम प्रभु वाक्य शुणुचु कि प्रभु को निकटवर्ती हो पार्छु कि ना मु गला मोर पिला जाऊना ना मोर पिला गला मुझे ना स्त्री गला बापा जापारनी बापा गला स्त्री जापारनी समस्त परिवार प्रभु को निकटवर्ती हो प्रभु वाक्य शुणु यही प्रकार वाक्य से मैंने शुणिले ये तलुक आम देखुचु जे सपरिवार कौन होती परित्राण प्राप्त सपरिवार प्राप्त परित्राण प्राप्त होती बाप्तिस्म नौछन्ते परित्राण प्राप्त प्रथम आम देखिलु जे प्रार्थना स्तवगान द्वितीय देखिलु प्रत्येक बंधन फिटिगला
ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁ ସହପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ସହପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଲୋକ, ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କି ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯାଉଛି କି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି କି? ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କାରାରକ୍ଷକ ଯିଏକି ବିଜାତୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସହପରିବାର କରୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁନିମିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା। ସୁନିମିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଗିହେଜିକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଳଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଳଉଛନ୍ତି। ଆସି ଟିକେ ଆମ ଘରେ ତୁରାଣି ଟିକେ କି ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବ। ଏମିତି ବଳେଇଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ନା ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିଦବା ଯେ ଏକ ଗୃହ କରିବା, ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ କରିଦବା, ସେଠି ଖଟ ଗୋଟେ ରଖିବା, ଦୀପ ରୁଖା ରଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ଘରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବାର ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜି ସେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ସେମିତି ଘରକୁ ନେଲେ, ଘରକୁ ନେଇକି ଯିଏକି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକି 70 କି 80 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କି 90 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମା ହେଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହପରିବାର କଣ ହେବା? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ସେଇ ସମୟରେ ଘେନି ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲା। ଏତେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କଣ କରିବୁ? ତାକୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବୁ କି ନହେଲେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଜେଲ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ କଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସେବାର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କାରାରକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀୟ ଲୋକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ସେ ସେବା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାଜକ, ଗୋଟେ ଏଲିୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରହାର ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖି କଣ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ସବୁ କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କ ବାପି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଦିତ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟେ ଶୀତ ପଡ଼ି ଆମେ ଶେଷ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତାପରେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଦୟା ଦେଖାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେବାର କରିବାର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ରହିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାରାରକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ସେବାର ଗୁଣ ଦେଖିଲୁ, ଆତିଥ୍ୟର ଗୁଣ। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ସେଇ ସେବାର ଗୁଣ, ସେ ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତିଥ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନେଲେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କ ସେବାର ଗୁଣ କେମିତି, ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟଟା କେମିତି, ବଳବାଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ କରୁଛୁ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଇଥାଉ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ସେବାର ଗୁଣ। ଜଣେ ଯଦି ପଡିଯାଇଛି ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା କି ମେଡିକାଲ ଅଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ସେବାର ଗୁଣ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଅଭାବରେ ଅଛି, ପଡିଶା ଘର ଯଦି ଅଭାବରେ ଅଛି, କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଟା, ତାକୁ ମୁଠେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ, ଅତି ରହସ୍ୟ ବିଷୟ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଅସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଇଣ୍ଟରସେସିଭ ପ୍ରେୟରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଅନେକ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ପରିଚା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ହଁ ସାର୍, ସାର୍, ଆପଣ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପରିଚା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଉଡୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ ବାଳିକା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେରିକାରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମହିମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମ ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳତାରୁ, ଝଡ଼ ବତାସରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଅଛ ଏବଂ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲ। ପୁଣି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାଶ ଦେଲ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛ। ଯେହ୍ନେ ଆମେ ବିପଥଗାମୀ ନ ହଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଅଛ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆଜିର ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ତୁମ ଦାସ ପରିଛା ଭାଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହଁ, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଘାତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାର ଆରାଧନାକୁ ଶୁଣିଲ, ତାର ଅନ୍ତରର ଭୟ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଜୀବନରୁ ମୁକୁଳାଇଲ। ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଜୀବନରୁ ଅପସାରିଲା ପରେ ସେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସତ ଗୁଣରେ ବ୍ୟବହାରିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପାଦେୟ ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଅଛ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛ, ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ, ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡି ତୁମ ସେବାର୍ଥେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଦାସ ଦେଲେ। ଏଣୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତୁମେ ତା ସହିତ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ।
प्रभु एई समय तो प्रार्थना करा जायछि करूछु मध्य जेहेतु फोर्थ गेट टुगेदर तामिलनाडु उटी रे हेबार अछि सेथि निमंते प्रिय परमेश्वर आमने समस्ते प्रस्तुत पथे अछु। हे प्रभु निवेदन करूछु यात्रा कुशल कर सेठारे प्रभु तुमर उपस्थिति रख तुम संगरे सेवा करी गेट टुगेदर हे अपना अपना जीवन रे जेने आमे आशीर्वाद पाइबा सेथि निमंते तुमे कृपा कर। आराधना करिथिबा पुणी मध्यस्थी प्रार्थना करिथिबा समस्तंकु तुमरी पाद तळकु आणुअछि तुमर पवित्र हस्त बेष्टन कर पुणी तुमर आशीर्वाद रो अंशी हेबा पाए तुमे कृपा कर बोली आमे प्रार्थना करूअछु। विशेष भाव तुम दास कर बाबू प्रभु समय दे परिश्रम करी जो कार्य सकल करूअछंती प्रभु परिश्रमी केबे हेले निराश हुए ना परिश्रम केबे हेले निष्फल हुए ना। हे प्रभु परमेश्वर आमे प्रार्थना करू करू तांकू तांको सेवा जीवन को तांको परिवार को तुम पवित्र पाद तले आमने रखुअछु तुमर पवित्र बाहुर छा तले आबरी रख तारंकर प्रतिटी कार्यक्रम रे ही तुम आशीर्वाद को जोग कर। आमने प्रभु आज जूम रे जेतेक लोक आमने अंश ग्रहण करियछु आमे समस्त को मध्य तुमे सर्वतो भाव रे आशीर्वाद कर। महिमा गौरव संभ्रम पूजा वंदना तुमको दे प्रार्थना जीसु को नाम रे मागुअछु पिता आमेन। आमेन आमेन। आसंतु समस्तंकु नमस्कार। आसंतु आमाने आदर्श प्रार्थना करिबा। आय मानकर स्वर्गस्थ पिता पवित्र बोली मान स्वर्ग से परि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो। आज माननको प्रयोजनीय आहार दियो आमाने जेमंत निज निज अपराधी मान को क्षमा करी अछु से परि आम मानकर अपराध सकल क्षमा कर परीक्षार मान को आण नाही मात्र सर्व मंदर रक्षा कर जो राजत्व पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम भरी हो आमेन। आसंतु आमाने आशीर्वाद नेबा। आम मानकर उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह आम मानकर सृष्टिकर्ता ईश्वर प्रेमिक परमेश्वरंकर प्रेम आम मानकर संगे साथी रहिथिबा पवित्र आत्मांकर सहभागिता सुमधुर शांति सांत्वना समस्तंक उपरे लागि रहु जेपरि ईश्वरंकर महिमा निमंते बंची पारिबा। आमेन आमेन।